Maldita og isog lang ko tan-awon. Mao na inyong permerong pagtan-aw sa akoa. Pero ang tinuod, dali ra kaayo ko pahilakon. Dali ra pud kayo mahiubos, pero dali ra pud kaayo paulian. Literal nga physically strong, but mentally and emotionally weak. Kanang pasakitan ng kaog istorya, mahiubos dayon og magluya ka, pero mutulo dayon imong mga luha. Pero never yun noon ko modumot og tao. Bisan kapila nagiabusaran og maayo, pero dili yun makaako og dumot. Dili lang yun noon makalimot. Kanang feelings nga dili ka gusto nga naa kay kaaway, kailain kaayo biya og naa kay tao nga dili mo magtagdanay. Labi na og kailaran nimo.